अच्छा हाराहारी 3 लाख रु 4 लाख टंकार खाली मंजी किना होची आपनकर हां वर्ष हिसाब रे हिंती कहया को बोले 2-3 लाख टका मिलियो। नमस्कार दर्शक बंधु मु सुशांत पुणी थे स्वागत करछि आपण मानक आम यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग ओडिशा। दर्शक बंधु आज आम पहुंची एमि जने चाषी भाई पाखरे जे कि सारा वर्ष चारा व्यवसाय करछन्ती माने आपण माने केबे भी आसिले तांका पाखरे सब बेले चारा अवेलेबल रुहे एवं हमर आखपाख चाषी एवं बाहर चाषी आसी तांका पाखरे चारा नेउछन। तो आसंतु तांका संग आलोचना करिवा से चारा व्यवसाय केते वर्ष होला करलेनी एवं ए चारा व्यवसाय रु से केते टका खर्च करछन्ती एवं वार्षिक आय एथरु केते टका पाउछन्ती एवं चारा केमिति पडुची से बाबद आज आपण माने जानिबे। तो वीडियोटी आपण माने प्रथम शेष पर्यंत देखंतु। यदि हम चैनल को नुआ आछन्ती चैनल को सब्सक्राइब कर रखंतु एवं वीडियो को लाइक करंतु। तो आसंतु डेरी नगर सीधा चाषी भाई संग आलोचना करिया। भाई नमस्कार स्वागत करछि हम यूट्यूब चैनल जय फार्मिंग ओडिशा को। आपण परिचय टिके हम दर्शक मानक दियंतु। मो परिचय होची आम गाँ टी होची छुटिया गाँ भेजिबलुआ आज्ञा से भेजिबलुआ गाँ रे मोर जन्म आज्ञा मो ना होची विजय जेना जिला ढेंकानाल पोस्टाल महापरा आज्ञा आपण चारा व्यवसाय केते वर्ष होला कलेनी? हां 30-40 वर्ष हिबो 30-40 वर्ष होला आपण कंटिन्यू व्यवसाय कर। आपण पाखरे कोन भेराइटी रो चारा अछि टिके हम दर्शक मानक कोन? आम पाखरे विभिन्न भेराइटी रो चारा अछि। आज्ञा आमे सब प्रकार पकोछु बाईगण लंका बंधा कोबी फूल कोबी आउ देखंतु बिलाती ए भलिया चारा आमे सब पकोछु। ता भितरे ब्रोकोली भी अछि नाली कोबी भी अछि आउ होची कैप्सिकम अछि सिमिला लंका भी रहिछि। एई सब चारा आमे पकोछु माने जे प्रकार चारा भी आपण पाखरे मिलि पारे। हमरो जदी केही चाषी भाई चाहिमे आपण को फोन रे जोगाजोग करिके चारा नवा पई आपण तांको जोगाई दे परिबे? हाँ आमे दउचु से सबु बाहर पाती सब आसुंती आठगड़ तिगिरिया बांकी नरसिंहपुर बड़ंबा खोर्धा चौद्वार एपटे भापुर आठगड़ ए बड़ा लोक आसी नउछन्ती आम घर पाखु आसी नउछन्ती फोन माध्यम रे नउछन्ती। आज्ञा आपण जो चारा पकोचन्ती बेड को केमिति प्रस्तुत करछन्ती कोन कोन देकी करछन्ती कि जहा फल रे आपनकर आमे देखुछु बहुत सुंदर चारा हेछि त आपण केमिति पकोचन्ती हम प्रोसेस टा टिके दर्शक मानन कोन देखंतु आज्ञा माटी ताकू भल भाबरे चाष करते 2-4 गोड़ चाष करते आज्ञा चाष करिकरी ताकू दी पटू हानिकरी पटाली पूरा करिवे आज्ञा पटाली करिकरी ता ऊपर माटी दिया जिवो आज्ञा माटी देला परे जोड़े जोड़े खत दिया जिवो आज्ञा खत दिया गला परे माटी ता गुटे बाड़ी साइज करिया पड़िबो आज्ञा साइज कला परे आपनकर टिके विशोधन करिवे मंजी ताकू गोळेकरी मंजी ताकू पकेइबे आज्ञा पकेइला परे ता ऊपर पुनी माटी दिया जिवो माटी दे साइला परे आपण गोटे नोडा कटा हमर अछि आमे तो पालो बेसी यूज करूनु पालो जे आमे करि परिनु एते जागा पई आज्ञा तेनु आमे ताकू नोडा कटा पकेइ दउचु नोडा कटा ऊपर गोटे पालो अछि पालु को पकेइ देबु गछ तले गजा हे जिवो से पालु को काढी देबु। आ आमे एते बड़ फार्म जते बेले करूचु आमे एते जरिबा आनिमु कोठु तेनु आमे ताकू खोली दउचु से वर्षा हो खरा हो शीत हो सिंधि से रहउची आउ चारा होउची। नोडा कटाटा पकेले हमर लाभ कोन रहउची एतरे? लाभ कोन होउची कि वर्षा जो पानीटा माड़ हबो से नोडा ऊपर माड़ती हबो जदी खाली गछ ऊपर वर्षाटा पड़िबो ताले गछर क्षति हबो तेनु आमे नोडा कटा माने डायरेक्ट वर्षा पानीटा माड़ हले चाराटा गछ उठिबो ना ठीक रे। हां तेनु सेति पय आमे नोडा कटा पकउ। आपण चारा पकेया समय रे माने सारो एथरे किछि दउछन ना नाही खाली खतरे ये करछन? ना आगे सारो दिटा न पहिले होउनी आज काली क्लाइमेट जो भले जिंदे होउची जोडे सारा निश्चित पड़िबो कहले हबनी। कोन कोन सारा पकउछन? सेई साराटा होउची जोडिया डीएपी आउ टिके अनुसार एई भलिया टिके पडिकरी होउची आ बेसी सारा पडुनी बेसी सारा पकई देले गछ पची जीवो तेनु आमे अल्प स्लाइड टिके पकई करू। अच्छा आपण जो मंजी जेतले पकउछन चारा पई एतरे मेडिसिन कोन व्यवहार करछन? देखन आज्ञा मेडिसिन बोले खाली 22 दिन रे गोळा हबो गोळा हेकरी मंजी रे खाली पिंपुडी बोहि नेबे बोली से मंजी टिकी आमे बेड रे पकई देबु पकई देगिरी तापरे माटी देई ता घोड़े देगिरी तापरे नडा कटा पकई देबु। मंजी बुनिया समय एतरे कोन किछि चासी भाई माने बाली मिसै के पकांती आपण? नाय हमर बाली फाली किछि मिसा नै हमर हाथ रे से आमे सिंधी पकई देउ। बालीटा पकेले हमर लाभ कोन रहइबो लोक पकोजन? बाली पकेले कोन मंजीटा जेहेतु सरू आज्ञा से
ସେମରେ ପକେଇବା ଲାଗି ପାରିବେନି ବୋଲି ବାଲି ଗୋଳଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମରେ ତ ପକେଇ ପାରୁଛୁ କାହିଁକି ବାଲି ଗୋଳେଇବୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗଛ ବଡ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ମୂଳ ସଢା ପାଇଁ କି ଏ ପାଇଁ କିଛି ମେଡିସିନ ପକାଉଛନ୍ତି? ହଁ ତାର ମେଡିସିନ ବହୁତ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ଅଛି। ମେଡିସିନ ନାଁ ମୁଁ ଅବଶ୍ୟ ମନେ ନାହିଁ ମୋର। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ ସଢା ପଚା ଆଉ ଆକୁ ବି ଗଛକୁ ଦବେଇକି ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ବି ଆଜ୍ଞା ମେଡିସିନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଗଛକୁ ଟାଣ କରିବା ପାଇଁ ମେଡିସିନ ସବୁ ପ୍ରକାର ମେଡିସିନ ରହିଛି। ଆଚ୍ଛା ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଆପଣ ବେଡ୍ ଉଞ୍ଚା କରିଛନ୍ତି ଉଞ୍ଚା କରିବା ଦ୍ଵାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଇଦା କଣ ହଉଛି? ଉଚ୍ଚା କରିବା ଫାଇଦା କଣ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ବର୍ଷା ଟା ହବ ଆଜ୍ଞା ଯେ ନାଳିରେ ପାଣି ଟା ଗଡିଯିବ। ଗଡିଛି ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପାଣି ଟା ନାଳିରେ ଗଡିଗଲେ ଆମ ଗଛଟି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଏଇଆ ହଉଛି କଥା। ଆପଣ କେତେ ଜାଗାରେ ଚାରା ପକେଇଛନ୍ତି କେତେ ଜାଗାରେ? ସେମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆମର ହାରାହାରି 8-10 ଗୁଣ୍ଠୁ ଭଳିଆ ଜାଗା ଚାରା ପଡୁଛି। ଆଚ୍ଛା 10 ଗୁଣ୍ଠୁ ଜାଗାରେ ଆପଣ ଦି ଭାଇ ହଁ ରହିକି ମେଣ୍ଟେନ କରୁଛନ୍ତି। ମେଣ୍ଟେନ କରୁ। ଆପଣ ମଞ୍ଜି କେଉଁଠାରୁ ଆଣୁଛନ୍ତି ପକେଇବା ପାଇଁ ଚାରା? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମଞ୍ଜି ଆଣୁଥିଲୁ ଦୋରଡୁ। ଆଜ୍ଞା 8ଗଡ ଦୋରଡୁ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିଥିବେ ଆଜ୍ଞା ଦୋରଡୁ ଆଣିଥିଲୁ ମଞ୍ଜି। ଆଜ୍ଞା ସେ ବାବୁଲି ବାବୁ ଦୋକାନରୁ ଆଣୁ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ସିଏ ଆମକୁ ମଞ୍ଜି ଯୋଗେଇ ନ ପାରିବା ହେତୁ ଆମ ସାନ ଦିନେ ଯାଇଥିଲା ସେଇଠି ମଞ୍ଜି ଆଣିବା ପାଇଁ ସେ ମଗେଇଲା ମଞ୍ଜି ଆଜ୍ଞା କହିଲେ ଏଥିରେ ମଞ୍ଜି ନାହିଁ। ସିଏ ଏଠୁ କଟକରୁ ଜଣେ ପିଲା ଆସିଥିଲା ସେଇ 8ଗଡ ସେ ଆଜ୍ଞା କହିଲା କଣ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ନା ମଞ୍ଜି ଖୋଜୁଛି। ଆଜ୍ଞା ନା ମଞ୍ଜି ତ ନାହିଁ ନା କେତେ ମଞ୍ଜି ନେବେ ହୁଁ ନା ମୁଁ 20-25ଟା ପକେଟ ଏଇ ମଞ୍ଜି ନେବି। ଆଜ୍ଞା ନା ହଉ ଆସନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେବି ସେଇଠୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠୁ ଇଚ୍ଛାପୁର ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ରବି ସାହୁ ବା ତା ସାନ ଭାଇ ନା ଲିପୁ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କରି ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ଆଣୁଛୁ ଆଗରୁ ଇଆଡୁ ଆଣୁଥିଲୁ କାମାକ୍ଷାନଗର ଅନୁଗୁଳୁ ଆଜ୍ଞା ଭୁବନେଶ୍ଵର ଏଭଳିଆ ଜାଗାର ମଞ୍ଜି ଆସୁଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ଏଇ ମଞ୍ଜି ଟା ଆମକୁ ସେ ଯୋଗେଇ ଦେବାରୁ ଆମେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠୁ ଆଣୁଛୁ ଆଉ ଇଚ୍ଛାପୁର ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ତ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉ ମଞ୍ଜି ଆପଣ ନେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ସଫିସିଏଣ୍ଟ ଗଛ ହଉଛି ନା କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ଏଥିରେ ଲସ୍ ଖାଉଛନ୍ତି ଆପଣ ପକେଇଲା ଭିତରେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କ୍ଲାଇମେଟ ସୁଟ ନ କରିବା ଯୋଗୁ ଆଜ୍ଞା ଆମର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲସ୍ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଗଛ ହେଲାନି। କମ୍ପାନୀ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ ଆମ ସାନ ଆଜ୍ଞା ସିଏ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମଞ୍ଜି ଠିକ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଇଛୁ ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ କ୍ଲାଇମେଟ ସୁଟ ନ କରିଥିବା ହେତୁ ଆଜ୍ଞା 60% ଗଛ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଆମେ ଆଉ କଣ କରିପାରିବୁ କୁହନ୍ତୁ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ ଲସ୍ ଖାଇଲୁ ଆଉ କମ୍ପାନୀ ଏଇଆ ସିଏ ଆମକୁ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ତେଣୁ ଆମେ କହିଲୁ ଆଉ ଚାରା ଯେହେତୁ କରୁଛୁ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆଣିକିରି ପକେଇଛୁ। ଆଚ୍ଛା ହାରାହାରି 3 ଲକ୍ଷରୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଖାଲି ମଞ୍ଜି କିଣା ହଉଛି। ଆପଣଙ୍କର ହଁ ଆପଣ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ଏଥିରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଭବାନ ହେଇପାରୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଲାଭ ହଉଛି ତ କେତେବେଳେ କ୍ଷତି ହଉଛି ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ଆଜ୍ଞା କେତେବେଳେ ଲାଭ ହେଲେ ଏମିତି 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଏମିତି ମିଳୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ସେ ଲେବର ଚାର୍ଜ ଯାଉଛି ଖତ କିଣା ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମାଟି କିଣା ହଉଛି ସାର କିଣା ହଉଛି ସବୁ ତ କିଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ସେତିକି ଯାହା ମିଳୁଛି ଆଉ ଆଚ୍ଛା 1-1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳେ। ମାନେ ଗୋଟେ ଥରେ କି ନା ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ହିସାବରେ ଏମିତି କହିବାକୁ ଗଲେ 2-3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମିଳିବ ହଁ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ହଁ କେବଳ ଏଇ ଚାରା ବ୍ୟବସାୟ ନା ଅଲଗା କିଛି ବ୍ୟବସାୟ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଗୋଟାକରେ ପାରିବୁନି ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନା ଆମର ବଡ ଫ୍ୟାମିଲି ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା ଓ ତେଣୁ ଆମେ ଧାନ ଚାଷ ରଖିଛୁ। ଆଜ୍ଞା କୋବି ଚାଷ ବି ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରା ବି ପକଉଛୁ ଆଚ୍ଛା ଛତୁ ଚାଷ ବି ରଖିଛୁ। ଆଚ୍ଛା ସେଠୁ ତାପରେ କାଜୁ ବି ବେପାର ରଖିଛୁ ଆଜ୍ଞା ଧାନ ବି ବେପାର ରଖିଛୁ ଆଚ୍ଛା ଏ ସବୁ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ରଖିଛୁ ପାଖରେ ବ୍ୟବସାୟ ରଖିକିରି ଆମେ ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଚଲେଇଛୁ। ଆମର କେହି କେହି ଚାଷୀ ଭାଇ ଠକାମିର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଚାରା ଆଣିବେ ସେମାନେ କହିବେ ଯେ ନାଇଁ ଭଲ ବଡ ସାଇଜ ଭଲ ଭେରାଇଟି ଚାରା ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଚାଷୀ ଭାଇ ମାନଙ୍କର ଫଳ ଫଳିବ ସେମାନେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ସାଇଜ ଚାରା ହବ କିଏ ମାନେ ଭଲରେ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଦେଇ ପାରୁନଥିବ ଏମିତି ଠକାମିରେ ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟରେ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ମଞ୍ଜି ଟାକୁ ଦେଖିକିରି ଆଣିବାର ଅଛି। ଆଜ୍ଞା କୋଉ ମଞ୍ଜି କ୍ୱାଲିଟିରେ ମଞ୍ଜି ଟା ନେଲେ ଆଜ୍ଞା ଚାଷୀ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଖାଇବେନି ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଯେମିତି ସେ ଡେଭଲପ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଠକିଦବା କାଲି ସେମାନେ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନାଇଁ କି ନାଇଁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ନାଇଁ ତେଣୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଯେମିତି ଉତ୍ସାହ ରହିବ ଯେ ଭଲ ଫଳ ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ଆମେ ସେଇଠୁ ଚାରାଟା ନେଲେ ଆମେ 2 ପଇସା ପାଉଛୁ ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଏବଂ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ନେବେ ଆମେ ଠକିବାର ଚାନ୍ସ ନାହିଁ ଠକିବୁ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା ବରଂ ନ କରିବୁ ନାହିଁ ଚାରା ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଠକିବୁନି ଚାଷୀ ଭାଇଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକୁ ଠକିବାର ନା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆପଣ ଠକିବୁନି କାହିଁକି ନା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା ପଇସା ନେଇକିରି ଆମେ ପାର ହେଇଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଚାରା କହିଦେଇକିରି ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା କଥା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ ଜାଣିନୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କ୍ଷମା କରିବେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଚାରା ଦବୁ ପରଫେକ୍ଟ ଚାରା ଦେବୁ ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯୋଉଠି ଅସୁବିଧା ସୁବିଧା ରହିବ କଣ ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ ଫୋନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି ପଚାରିବେ ଆଜ୍ଞା ଯେ କଣ ଆମର ଏଇଟା ଏମିତି ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ତଥାପି ବର୍ଷେ ଜଣେ ଲୋକର ହାତ ଖାଇ ଯାଇଥିଲା କଟକରୁ ଆଜ୍ଞା ସିଏ ଆମ ପାଖକୁ ଫୋନ କଲେ
कहले हमको टे व्हाट्सएप रे देखांतु गछटा केमती हिची आज्ञा से देखेले गछटा से देखिला परे आज्ञा आमे कहलु गछटा आउ थरे कोडी दंतु आज्ञा गछटा कोडी देला परे सार 10 केजी लाखे 20 केजी आउ खत 10-20 गांडुआ दरकार ताकू बिंची देकी कोडी दंतु नाली टेकी दंतु पानी मडी दंतु गछटा डेभलप करियो अच्छा एई न हमको देखिबेनी 15 दिन पर से गछटा को हमको देखिबे 15 दिन गला पर गछटा डेभलप करियोला गछ भला हिगला माने हम घर भेजी बोलबो किंतु से हम कटक जाई परनु आज्ञा हमर तो बहुत कम तेनु से जोगाजोग माध्यम रे तार गछ डेभलप करियोला कहला भला हला आज्ञा अच्छा अच्छा माने आपण ओडू चारा हेले किंतु से ठीक रे ताको कमांड करि पेलेन से आमे एठी देखि कहिलु जे एई जिंस करि परियो ना हां करि करि कले तांकर से सक्सेस हे या होची कथा जोगाजोग करिया को औषध बाइगन चारा नेबे लंका चारा नेबे सब प्रकार भेराइटी चारा नेबे कोउटा कोन असुविधा होला पत्र मोसा पई आउ गछ सडा पई जे कोन से औषध पचारिबे जोगाजोग करिकि आमे ताको कहि दिते अच्छा सब औषधर ना अछि सब आमे कहि देबो आपन लिस्ट ताको यूज करिवे आउ गछ टिकी सब बेले देखिबे तार कमान करिवे निश्चित डेभलप करिवे या होची कथा आपण तो विभिन्न प्रकार चारा पकाइछन आपण कोन चाष करछन कोबी जो लगैछन केते एकर जागा लगैछन मु आज्ञा 2 एकर जागा कोबी चाष करे अच्छा 2 एकर जागा रो वर्ष पाग नथिबा हेतु आज्ञा जमा गोटी एकर चाष करी हेतु खंड भी बाकी अछि बाकी अवशिष्ट जागा चाष होई परने पानी रहिछि से जागा रे आज्ञा आउ ए चारा आडे बे बर्तन लागिछु आउ देखिबा पाग देला परे जाय जेंती लगेबो आउ या होची कथा ना कोबी हमर गोटे होची कोन कोबी तेल अमल समय रहउची तेले 10 टका 12 टका 5 टका 8 टका एमती आसी व्यापारी नउचन तो याको केबे लगैले जने चासी भाई आगुआ बाहर करि पारिबे एवं भलो 2 पैसा रोजगार करिवे बोली गोटे माने आशा सेटा केबे लगैले से चासी भाई लाभ पाई पारिबे देखन आज्ञा आमे अगस्त मासे रे चाराटा पकेले आज्ञा ठीक अगस्त सेप्टेम्बर आडको चाराटा जदी बाहर पइला गछटा लगै देले डेभलप करे आगो हेइजो कोबी सेइटा मार्केट रे बिकिले हमको भलो पैसा दबो कारण कोबी गोटा सेतले 50 टका 40 टका कोटा कम होवनी तेनु सेइटा हो जे हमर लाभजन किंतु ए वर्ष पाग भलो नथिबा हेतु चासी माने हारस हे जाइछन काहे कि लगै परनी पानी हे गला वर्षा हला बारंबार लघुचाप आसी हां सेति पई चासी ए वर्ष टी हारस छंदी ए वर्ष भी भलो पाइबेनी बोली आशा करा जाउची कारण पाग तो दउनी आ कोन कराइयो आज्ञा आपण ए चाष करिकि बहुत खुशी अछंदी हां चाष करिकि आमे सेटा पई भलो अछु आज्ञा देखंदो आमे तो काहार किछि क्षति करनु किछि अनिष्ट करनु आज्ञा आउ आम परिश्रम करूछु परिश्रम रे चलुछु हमको एटा खुशी आउ आमे तो काहार किछि करि करिबो तेनु हम जे चाष करछु आमे एथरे खुशी बा शांति रे आमे अछु तो दर्शक बंधु देखुथिले चाषी भाई हम संग कथा होथिले आशा करछु वीडियो माध्यम रे आपण चारा व्यवसाय किबा चारा केमिति पका जाय से विषय रे किछरा जानिया पाइथिबे तमे चाषी भाई को बहुत बहुत धन्यवाद जनाउछु भाई आपण जहा हम दर्शक मान किछि चाष विषय रे कहिथिबारु तो दर्शक बंधु आपण मान वीडियो रा केमिति लागिला हम कमेंट कर निश्चित जनाउछु रहउछु नमस्कार जय जगन्नाथ।